आसरे भावनानी माने आम आचार तेंतुले आचार कटा आचार बुझी पाइला। अरे सब अच्छी राग अच्छी मिठा अच्छी खट्टा अच्छी सब आचार यार ना बकरे के अरे काम वो देखी आइला रे सकाळ बाहरला टंकाटे बेकार नहीं बुझला आठड़े बेपार नहीं कौन करवा ये आम आचार लेंबू आचार जा अच्छी नंबर आसरे क्या आम आंध्र आईचे बुझी पाइलु ना पेरु सुकुटा रेड्डी आम नाम हूँ सुकुटा रेड्डी बुझी पाइले आसरे कौन कहले आज्ञा आम नाम हूँ सुकुटा रेड्डी आचार बाटा रेड्डी आउ बाप रे पेपर हैला कि नहीं भाई पेपर नहीं आज्ञा बुझिला आटो आटना रे पेपर नहीं हो कौन करिवा हे हांद्रा करे आचार बाना तो मकाई आसीगो हे ओडिसा रे आसी मोर 20 वर्ष हैला हे ओडिसा रे आसी 20 वर्ष हे गला आंध्र करे हातर माना तो मकाई आसीगो हे ओडिसा रे आसी मोर 20 वर्ष हैला हातर हातर कोई मरो हातर कोई मरो बसता है गला रे हेले हेला रे नहेले मुनो बुड़ीला हेले हेला रे नहेले मुनो बुड़ीला अरे उतार तो माता भी सत कहूची भाई ना सत कहूची उतार देही पूरा बनी जाईती अरे उतार देही पूरा बनी जाईती तो कहीं नहीं है पारो तो कहीं नहीं है पारो बुझमा होता रहला रे हेला रे नहेले मुनो बुड़ीला हेले हेला रे नहेले मुनो बुड़ीला अरे बुझिला
अरे आचार आनी बुझी ना आचार नब आम आचार लंबो आचार तेंतुली आचार सब अच्छी हाँ अरे भाई ना के नब कि रे हे भाई ना हाँ भाई ना सब प्रकार आचार आनी चाहेले सब अच्छी आम अच्छी आदा अच्छी तेंतुली अच्छी लसुन अच्छी सब आचार हेले भाई ना हाँ कोठी के रहउछ कोठी रहउछि होई अरे आंध्र रु आइछि एना ओडिसा रे रहउछि बा आंध्र रे आछो हां बाप रे केत वर्ष होई गलानी आसी के 20 वर्ष हैला 20 वर्ष आउ खाली आचार व्यापार चली ना अन्य कोन व्यापार मध्ये चलै छै आगे करिथिली सेई हमर मुसामरा हां हां मुसामरा आउ सेइटारे लाभ हैलानी सीजन देखि की एना खरा दिन सेइति भाई एई आचार व्यापार आरंभ कली आउ ओहो हेले माई पहुंचती कि नहीं कौन कहले माइप आउ ठीक अछि माइप कथा अछती आज्ञा बुझी पाइले अछती किंतु पिला छिला नाही पिला छिला किछि नाही आउ तमर सेपटटा ना हमर ए ओडिसा हमर ए ओडिसा रे तम ओडिसा रो हां ओडिसा से की आउ एठी सुनो मु कहि दउछि आज्ञा हां बाबू कहि दउछि सुनो हां नियो तुली आई आला सॉरी हां नियो आनी अच्छी मुई आचार बाला तुई लुकर पाई झमेला नियो तुली आनी अच्छी आचार बाला तुई लुकर पाई झमेला बजबाजी ने भाई पिला नहीं छुआ नहीं बजबाजी ने भाई पिला नहीं छुआ नहीं रे पिला नहीं छुआ नहीं मारा पिटा हो बुरा तिकुला तुई लुकर पाई झमेला निया अरे अच्छी मुई आचार बाला तुई लुकर पाई झमेला आउ सान लोक को 20 टंका बुझी पाइल अरे चोरू रे खाइबो छाड़ीबोनी न बुकरे आउ कौन करिला बहुत झमेला आएगा बुझी बहुत झमेला पेपर हैला कि नहीं आज वो व्यापार नहीं यो गोट टंका रे बिकिनी एई तो भाई ना हां किए जड़े किणीबा को आस्ताती आउ आसिले ने देबी आउ नहीं की अरे के किनबे को आसरे अब এই রেঞ্জে हां मालिक এই দেখ এই বুড়াটা এই রাস্তা দিয়ে আসছে সে বুড়াগুটিকে পচাই দেখবে हां पहुंचानुची मालिक मु पहुंचाई বহুরানি সেই বুড়াটাকে আরে পচারবে हां मालिक पहुंचाई के देखुची मालिक अबे बुढ़ा अबे अबे तोते कहूची चाडू का अबे बुढ़ा ए सुन कौन कहला এই রাস্তা দেই গোটে পুও আসিলা দেখিলু এই রাস্তা দেই পালাই আবে মু কোন কହୁची तू কোন কହୁची আবে বাবা কোন কହୁছ রে তু হ্যাঁ পুরো বালটা পুরো শিয়ালে আচার লবু না না মু আচার নবা পে আসলি কোন বাবু এই রাস্তা দেই গোটে টকা আসিলা দেখিলু টঙ্কা আসিলা আমি টঙ্কা করতে পারে নাই রে 200 টঙ্কা বুঝিলু अरे एड़े बड़े हेलाड़ी सोडा टंका क्या मागुची अरे चट्टपिया टंका दे मागिबे नहीं तू 200 टंका रे देबी नले देबी अबे बुढ़ा हाँ। तोते सीधा सीधा पचारुची এই রাস্তা দেই গোটে জিও আউ পুও আসিলে দেখিলু अरे हमें ई जियो देखिला पुओ देखिला सब देखिला बुझी हां भाई कोड़े गले रे हां कोड़े गले देखेबी हां देखो जियो देखिला पुओ देखिला बुढ़ा देखिला बुढ़ी देखिला हां को पटे गला को पटे देखेबी तते हां को पटे गला आ देखेबी बुझिला हमें आचार व्यवहार करिबा वाला हमें सब देखिला मालिक ये एमिति रे कहबनी मालिक अब এই রেঞ্জে बोलो कि बुझे दे আরে এমতি বহুত সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভাই আমি শীঘ্র পচার হ্যাঁ। যদি সে ভলর ন পচাই ভলর যদি ন কহে
তাহলে ଆମ ଭାଷାରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ঠিক ଅଛି ମାଲିକ। আবে এই বুড়া হ্যাঁ এইটা লাস্টে চাঁদ পଚାରୁଛି ହେଲା। পচারে পচারে এই রাস্তা দেই গোটে ঝিଅ ଆଉ ପୁଅ ଆସିଲେ ଦେଖିଲା କି ନାଇଁ କହ। আরে বাবা আমি দেখিলা রে টকি দেখিলা ধাঙ্গড়ি দেখিলা আবে বুড়া তো সিধা যা পচারছি শোভা যাবে নাকি বে? আবে মালিক এই এই বুড়াକୁ ଏତେ ମାଡ ମାରିଲି ବି କହୁନି ମାଲିକ ଏ କିଛି ଜାଣି ନଥିବ ମାଲିକ। ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ ଭାଇ। ଏ ବୁଢ଼ାଟା କିଛି ଜାଣିନଥିବ। ହଁ ମାଲିକ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କହିଦେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଭଲରେ ପଛରେ ବୁଝୁଛି ବେ। ହଁ ମାଲିକ। ଆବେ ଏ ବୁଢ଼ା ତୁ ଏଲା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ଧରି ଫେରାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁ ଦେଖିଛୁ ନା ନାଇଁ ବେ? আইয়ো মু কেতে কইলা রে দেখি নাই মু কোন কিছু দেখি নাই ହଁ ତ ଠିକ ଅଛି ଯେ ଦେଖିବୁ ନା ମତେ କହିବୁ ବେ। ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ରଖ। ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ରଖ ବେ। ଆଉ କୁଆ ମୁ ମନେ ରଖିବି ଠିକ ଅଛି ରଖ 8144381845 ମନେ ରହିଲା। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ତୁ କଲ୍ କରି ସବୁ ଜଣେଇବୁ। কোন নম্বরটা 8155 ଆମେ 781 ନୁହଁ ବେ 8144381914 আও আও এই নম্বরে ফোন করে শীঘ্র জড়িয়ে যদি সে পুয়া ঝিও দেখিব আমি রেখে ହଁ ମାଲିକ। এই রাস্তা দিয়ে যাই নথিবে অন্য চলো রাস্তা দিয়ে মালিক, যাই আমি শীঘ্র চালবে চলো মালিক, চালবা আইয়ো কি মাটো মাইলা রে এই ওড়িশার ভাষা এমতি ভাষা আইয়ো বাপরে কি মাটো রে আরে কোন কইলা কিছু বুঝিলা রে আসিকে দেলা দেল মারি দেলা চালি গলা এমতি হেলে আচার ব্যাপার কেমিতি চলিলা রে মরি গলি রে আমি ওড়িশারে আউ রইলানি চালিলা আরে ভাইরা আরে আইলা আবে টোকা টকি বলি কি এমতি বাটো মাইলা কোন চালি গলা এইটি রইবাটা বহু দান্দা ও আরে মতে জানি না তিও না পেরু সুপুটা রেডি কেন লাগিব ଏସୁଟା ଆମେ ଏଠି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ ଟିକେ ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ହଁ ସଞ୍ଜୟ ତମେ ଠିକ କହୁଛ। ଏଇ ଗଛ